के पास जब हम गए थे तो उन्होंने उनको आंखों का इन्फेक्शन हुआ था और अभी वो कह रहे थे अब बेहतर हो गया, लेकिन उससे पहले उनको बड़ा सख्त इन्फेक्शन था। कहते आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो जो असद बड़ाइच साहब हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं जेल के, एक हफ्ते से वो उनके साथ अटैच्ड है, वो ये कह रहे थे। तो हम यही, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अब हमने कोर्ट से लिए हुए हैं कि डॉक्टर आसिफ यूसुफ उनको देख लें और डेंटिस्ट भी उनको देख लें, या रोसमीना नियाजी, ये दोनों की इजाज़त नहीं मिल रही है। और इसलिए मैं पब्लिकली ये बात इसलिए कर रही हूँ कि आप ये सोचें कि ये कितनी गलत बात है। इमरान खान की सेहत, अगर उनको इन्फेक्शन, सॉलिटरी में इन्फेक्शन क्यों हुआ आँख में, हमें हर चीज़ पे अलर्ट होना चाहिए। और अगर हुआ था, उन्होंने बाहर हमें क्यों नहीं बताया, हमें फैमिली को क्यों नहीं बताया, आगाह क्यों नहीं किया कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कोई सिस्टम नहीं है इनके पास। आप एक जेल में अगर रख लेते हैं, या तो होता ना कोई क्रिमिनल होता, कोई कैदी होता, कोई कातिल होता, सब उनको पता है कि ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर है तो वो बता भी नहीं रहे और ना ही डॉक्टर को इजाज़त दे रहे हैं कि वो इमरान खान को आके देख लें। और मैं फिर से बता रही हूँ, बड़ा सख्त उनका इन्फेक्शन था, अभी भी आंखें बहुत सख्त लाल थीं, क्योंकि डॉक्टर उस्मा मेरी बहन डॉक्टर हैं और ये बड़ी कंसर्न थी कि अगर वो आइसोलेशन में है तो किसी हाँ, तो क्यों उनको इन्फेक्शन हुआ। हाँ, तो ये तो फिर उनको ये जो भी इंचार्ज हैं, सुपरिटेंडेंट आजकल असद हैं, तो इनको चाहिए ज़रा, असद बड़ाइच, तो इनको चाहिए कि हमें समझाएं कि ये किस तरह से पहुंचा जब सॉलिटरी में है, या तो उनका सही तरह देखभाल नहीं हो रही, कोई जो भी है जिस वजह से, तो पता होना चाहिए। और हमने पूछा भी तो एक ससरी सी बात कर दी, मगर डिटेल में नहीं बताया। तो इससे हमारे डॉक्टर आसिम को हमने पिटिशन डाली हुई है कि उनको लाया जाए, नहीं इजाज़त मिल रही, अभी तक नहीं मिली। और उन्हें डेंटिस्ट का भी कहा है, उसकी भी नहीं मिल रही। कोई चीज़ तो नहीं उनको कोई शामिल की गई, कोई इस तरह का कोई मसला, कोई आंखों का है, वो डॉक्टर हैं, वो नहीं, बता रही आंखों हैं का है, या तो कोई लॉन्ड्री गलत है, या किसी जिनसे उनकी मुलाकात, कोई जो भी परहेज़ी उनके साथ की गई, आंखों तक इन्फेक्शन, जो भी वजूहात होती हैं, तो ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है ना, उनका काम है करना। उनका काम है कि ये चीज़ों का ख्याल रखना, और ये चीज़ें आखिर प्रिवेंशन होनी चाहिए। कैसे हो सकते कि ना हमें फैमिली को मिलने देता, हफ्ते में ट्यूसडे को एक दिन मिलने देते हैं, पिछले हफ्ते और अब में हमने उनकी आंखों की जो कंडीशन थी, खुद तो वो कह रहे थे नहीं अब बस बेहतर है, मगर डॉक्टर को देखे बगैर तो ये कैसे, या हमें डिटेल बताएं कि क्या एग्जामिनेशन किया, किस डॉक्टर ने देखा है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रही है उनकी। इनको चाहिए हमें डिटेल इंफॉर्मेशन दें, तरीका नहीं है ये। हमें तो और उसको जितना ये खींचेंगे और जितना डिले करेंगे, एक दिन तो आखिर इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ इमरान खान इतने महीने सब्र से, उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी अपने क्या कहते हैं, हाई मोरल के साथ उन्होंने अपना वक्त जेल में आराम से बैठे हैं। ना वो कुछ जल्दी में, ना वो कह रहे हैं कि मुझे निकालो, कुछ भी नहीं कह रहे। ये तो हम जल्दी में हैं सारे। वो कह रहे हैं जितनी देर बैठाना है बैठा लो, मैं बाहर का जुल्म नहीं कबूल करूँगा। इससे बेहतर है जेल के इंसाफ के साथ। कहा जा रहा है कि अगर वो हार्ड लाइंस जो हैं वो छोड़ दें, अगर कुछ बातचीत हो, बाहर आकर कोई रुकावट ना बने, तो शायद रिलीज़ कर दिया जाए। मेरी बात सुने, इमरान खान ने आज तक सवाए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के कुछ भी नहीं मांगा। अगर आपको कुछ और पता है, आपको कोई बात पता है जो उन्होंने कहा हो, तो आप बल्कि हमें बता दें, हमें तो नहीं पता। इलेक्शन तो हो गया, अब क्या उनकी डिमांड है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं थे। आपने जो सारी सीटें चोरी कर ली, सारी दुनिया को पता है। प्लीज़, अब एक 8 फरवरी का इलेक्शन था और एक 9 फरवरी का इलेक्शन था। तो 9 फरवरी के इलेक्शन के लिए इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं। क्या पूरे पाकिस्तान को पता है? इसके अंदर कोई शक ही नहीं है कि 16 सीटों वाली एक जमात ऊपर आके पाकिस्तान के ऊपर मसलत कर, तो लोग तैयार नहीं हैं उनको कबूल करने के लिए। अब बात इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों का वोट चोरी हुआ। मैम अलीमा, आपने बात की थी अडालत जेल के बाहर कि इमरान खान ने कहा है कि मुफाहमत होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि मफाहमत होनी चाहिए, और ये भी कहा है कि करप्शन करने वालों के साथ बात नहीं हो सकती। तो फिर मफाहमत किसके साथ और किन टर्म्स पे होगी? इमरान खान ने क्लियर की है एक बात
وہ علی محمد کی کوئی بات کے اوپر کوئی کنٹروورسی بنی تھی، اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، میں ایگزیکٹ ان کے جو الفاظ ہیں وہ سوچ رہی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، جنہوں نے کرپشن کی ہے اور جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، اگر ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نیلسن منڈیلا کی کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پھر آپ جیل کے دروازے کھول دیں اور سب کو باہر نکال دیں. اور انہوں نے کہا ایک معاشرے کے اندر کیا آپ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ چوری کریں تو ان کے ساتھ مفاہمت آپ کریں گے، تو لوگوں نے جو ووٹ کس لیے دیے انہوں نے اس چیز کے خلاف دیا ہے. ایک معاشرے میں اگر آپ نے بہتری لے کر آنی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو نظریاتی جو ڈفرینسز ہیں اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور جہاں پہ کرپشن ہے اس کے اندر بالکل بھی کوئی مفاہمت نہیں ہے. یہ ان کا پیغام آج تھا. تو جب تک مینڈیٹ جو ہے چوری شدہ واپس نہیں کیا جاتا عمران خان صاحب کے متعلق، کیا مذاکرات یا بات پھر بھی آگے بڑھ سکتی ہے یا مینڈیٹ واپس کرنا پہلی شرط ہوگی؟ میں نے تو صرف آپ کو وہ دے دیا ہے جو ان کا پیغام تھا، اس کے آگے جو پولیٹیکل لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں گے. بلاول نے ایک بارہا کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو کہا کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ آگے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کو کیوں عمران خان اس طرح سے سیریس نہیں لے رہے؟ ان کی جو آفر تھی اگر وہ قبول کر لیتے تو شاید پی ٹی آئی کو اسپیس مل جاتی، وزیر اعظم پی ٹی آئی کا آ جاتا اور پھر معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا تھا. دیکھیں، میں ایک پاکستانی کے طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں. بھائی ہمارا جیل میں، بھانجا ہمارا جیل میں، ہمارے اوپر دہشت گردی کے چارجز ہیں، ہمارے ملازموں کو 8 مہینے جیلوں میں رکھا. اور یہ صرف ایک گھر کی میں بات کر رہی ہوں. عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، بچوں کے ساتھ ظلم ہوا، گھر توڑے گئے ہیں، لوگوں کی کاروبار تباہ ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ میں نے جو بات کر دی ہے نا، اب مجھے بتائیں کس کی حکومت میں ہوا تھا؟ اس کے اندر جو بھی پارٹیاں بیٹھی تھیں، زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف لوگوں نے 8 فروری کو جا کے ووٹ ڈالے کہ نہیں ڈالا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہی کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے، میں پاکستانی ہوتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو قبول نہیں ہے. اگر باقی پاکستانیوں سے آپ پوچھ لیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، آپ ان سے بھی چیک کر لیں. میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، میں ایک پاکستانی کے ہوتے ہوئے ایک بات کر رہی ہوں. اور یہ میری کیا بات ہے، یہ باقی پاکستانیوں جنہوں نے 8 تاریخ کو جا کے ووٹ ڈالا ان کو بھی پوچھ لیں. اچھا میڈم، کل آپ لوگوں کی مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئیں، 78 کے قریب اوور آل پورے ملک میں بنتی ہیں. کچھ رہ گیا تو اس جیسے کے عمران بعد خان نے کہا تھا کوئی رہ گیا، کوئی اور چھیننے کے لیے چیز رہ گئی ہے، جو سیٹیں ہیں نا وہ بھی لے لیں.